बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 2 जो है वो न्यू बुक जो है, जो कि लास्ट ईयर आनी थी, नहीं आई थी, वो आ चुकी है और मार्केट में आई डोंट नो कि अवेलेबल है या नहीं, लेकिन बहरहाल मेरे पास PDF है। सो आई एम हेयर टू टीच यू द फर्स्ट पोएम ऑफ द बुक। और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पोम जो है वो प्रीवियस बुक में भी थी। अच्छा जनाब, तो पहले हम द वॉइस ऑफ गॉड हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द पोइट। और जो 9th की बुक आप लोगों की थी उसमें एज सच कोई मेन टॉपिक में आपके पास कोई जो है वो पोम नहीं थी, लिहाजा अबाउट द पोइट भी नहीं था। तो अबाउट द पोइट जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और MCQs में या कभी कभी क्वेश्चन आंसर में भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है। चूँकि ये 9 अब जो बच्चे 10th में आए हैं, चूँकि 9th में उन्होंने इस पैटर्न से जो बुक पढ़ी है वो इस पैटर्न पे नहीं थी, लिहाजा जो है ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि इसको भी आपने इग्नोर नहीं करना है। अबाउट द पोइट को भी पढ़ना है और इसको भी आपने याद रखना है कि कौन सा पोइट जो है कहाँ पैदा हुआ, कौन सी ईयर में पैदा हुआ, या जो भी उसके बारे में है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MCQs में कहीं भी कुछ भी आ जाता है। चलें अब स्टार्ट करते हैं। दिस पोम इज़ रिटन बाय लुई आई न्यूमैन 1893 टू 1972। ये नज़्म लुई आई न्यूमैन ने लिखी, जिनकी पैदाइश 1893 और डेथ है उनकी 1972। ही वॉज बॉर्न इन प्रोविडेंस रोड आइलैंड USA। और USA की एक स्टेट, वहाँ पे प्रोविडेंस रोड आइलैंड में ये पैदा हुए थे। He studied at Brown University and after his doctorate lectured at Columbia। ब्राउन यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की और अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। He is the author of many books on religious subject। और ये बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं, खालिक हैं, जो कि मजहबी सोच पे लिखी गई हैं। दिस पोम ब्रिंग्स आउट हिज रिलीजियस बैंट ऑफ माइंड। और ये नज़्म भी उनकी जहनी जो मजहबी रुझान की अक्कास है। ही वॉज क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियनिटी पे भी ज़ाहिर है जो जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनके रिलीजियस ही कहलाते हैं। रिलीजियस से मुराद सिर्फ ये नहीं कि हम मुसलमानों की बात हो रही है, कोई भी शख्स जो किसी भी मज़हब को फॉलो करता है या अपने मज़हब की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा होता है तो उसको रिलीजियस ही कहा जाता है। अच्छा जनाब, पोम पढ़ लेते हैं। आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड एंड क्लाइंब द टॉप मोस्ट स्टीपल, but God declared, go down again, I dwell among the people। अब जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं अगर, तो उन्हें मालूम होगा कि CLIMBED में B साइलेंट होता है, क्लाइम्ड होता है ये वर्ड। आई सॉ टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। पोइट कह रहा है मैंने चाहा कि मैं अल्लाह की आवाज़ सुनूं। एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल, और सबसे बुलंद स्टीपल पे चढ़ के। स्टीपल क्या होता है? कोई वैसे तो किसी बुलंद जगह के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन नॉर्मली कोई किसी मजहबी इमारत का जो मीनार होता है उसे स्टीपल कहा जाता है, भले से वो गिरजा का हो या किसी मस्जिद का हो। तो शायर का कहना यह है कि मैंने चाहा कि मैं अल्लाह पाक की आवाज़ सुनूं और मैं सबसे बुलंद मीनार पे चढ़ गया। बट गॉड डिक्लेयर्ड, लेकिन अल्लाह पाक ने वाज़े किया, गो डाउन अगेन, आई ड्वेल अमंग द पीपल, नीचे जाओ वापस, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। अब ये जो नज़्म देखिए, पोम में जो कुछ भी लिखा जाता है वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग उसकी नहीं होती, उसकी जो मीनिंग होती है वो आपको थोड़ा सा खुद समझनी होती है। लाइक यहाँ पे वॉइस ऑफ गॉड सुनने से मुराद अल्लाह ताला की फ़िज़िकली वॉइस सुनना नहीं है। यहाँ पे ये कि मैंने चाहा कि मैं अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करूँ, चूँकि हम कहते हैं ना कि अल्लाह ऊपर है, ऊपर वाला हम अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं, तो उस सोच के तहत मैं ऊपर चला गया ताकि मैं अल्लाह पाक का क़ुर्ब हासिल कर सकूँ, उससे हम कलाम हो सकूँ। तो लेकिन मुझे मेरे रब ने कहा कि मैं तो लोगों के दरमियान रहता हूँ, यानी मैं किसी बुलंदी पे, छत पे या कहीं स्टीपल के ऊपर या आसमान पे नहीं रहता, लोगों के दरमियान जाओ, मैं लोगों में रहता हूँ। मीन्स लोगों के दरमियान से मुराद है कि लोगों में रहता हूँ, यानी
اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے درمیان رہو، یعنی لوگوں کے کام آؤ، لوگوں سے بیگانہ ہو کے نہ رہو۔ اور ہمارے مذہب میں خاص طور پہ اس چیز کی بہت تاکید کی جاتی ہے، حقوق العباد کی بہت تاکید کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ مطلب جو ہمارے جو دینی فرائض ہیں، جو عبادات ہیں، وہ سب تو ہیں، ان کا تو ایک بہت مرتبہ ہے سو ہے، لیکن ہمارے ہاں دنیا کو ترک کرنا، لوگوں کو چھوڑ دینا، اس کا سختی سے ممانعت کی گئی ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کے اور اللہ کو جو ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنی تمام دنیاوی ذمہ داریاں جو ہیں یا لوگوں کو ترک کر کے جو ہے وہ کہیں الگ جا کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں۔ سمپلی اس بات کا مطلب یہی ہے کہ آپ یہ نہ کریں۔ اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے بندوں کے درمیان رہیں، ان کے کام آئیں، ان کی پریشانیاں دور کریں، ان کے دکھ بانٹیں، جیسا بھی ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ بینگ اے مسلم تو ہمیں یہ تک کہا جاتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، ایک چیریٹی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے، یعنی ہم اگر کسی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو دعا دے دیں، اگر ہمارے پاس اگر فائنینشلی ہم کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے، ہم فزیکلی بھی نہیں کر سکتے، تو ایٹ لیسٹ ہم مورلی اس کو مورل سپورٹ دے سکتے ہیں، ہم اس کی خیر خواہی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سمپلی یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کے درمیان رہنا، یعنی ان کے کام آنا، ان کی تکالیف دور کرنا ہی بہترین طریقہ ہے کہ آپ اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکیں۔ چھوٹی سی نظم تھی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ اس کی ایکسرسائز انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، why did Arthur climb the steeple? Why did God tell him to go down again? Say in your own words what you think is the message of this poem. تو اگر آپ لوگوں نے کیئرفلی سمجھی ہے، سنی ہے ویڈیو، تو میں خیال میں کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں اوپر کیوں گیا تھا۔ He want the nearness of God، وہ اللہ کی قربت چاہتا تھا، یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں he wanted to hear the voice of God، اگر آپ یہ بھی لکھیں گے جب بھی صحیح ہے۔ Why did God tell him to go down again؟ اللہ نے اسے کیوں کہا کہ لوگوں کے دباؤ کے نیچے چلے جاؤ؟ Because God told him that he means God lived among people۔ dwell کہتے ہیں رہنے کو، ڈویل کا ورڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، جیسا اس میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو ایز اٹ از بھی یوز کر سکتے ہیں۔ Say in your own words what do you think is the message of this poem؟ وہ بھی میں آپ کو ابھی ایکسپلین کر چکی ہوں کہ پوم کا اصل میسج یا سینٹرل آئیڈیا یہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کے قریب رہنا یا ان کے کام آنا ہی بہترین طریقہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ لرننگ کو انجوائے کریں گے۔ اپنے فرینڈس کو بھی بتائیے کہ نئی بک آ چکی ہے اور میں اس کی ویڈیوز انشاءاللہ بناتی رہوں گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔